Hindi naman yun si Monggay. Dahil yung soulmate ko lalaki daw. Tignan natin kung gaano kasyala yan. Check dapat pala ano. Okay, pwede na yan. Pwede na. The prettiest part of my face. Okay, ne. Ano naman to? Ay, sorry. Nabak ko. Come on. Okay. You're a 10 bat? Grabe naman yan. Young age pa rin ako. Next. Oh.